Pozdrav svima, u ovom videu ćemo pričati o jednom od najpoznatijih dijela engleske književnosti. Mnogi likovi iz istog ušli su u popularnu kulturu kao arhetipske verzije svojih likova. Na primjer, grof Dracula kao suštinski vampir i Abraham van Helsing kao legendarni lovac na vampire. Dakle, pričat ćemo o romanu Dracula kojeg je Bram Stoker objavio 1897. godine. Komponovan kao epistolarni roman, sastavljen od dnevnika i pisama koje su napisali sami pripovjedači, Dracula počinje otvaranjem dnevnika Jonathana Harkera, tekst stasalog advokata, koji nam pripovijeda o svojoj posjeti opskurnom transilvanijskom grofu kojem treba da pripremi dokumente za kupovinu nekretnina u Londonu. Njegovo jezom i zlim slutnjama ispunjeno putovanje, svakodnevnica opterećena užasnim otkrićima, poduševno zdravlje, koban odnos sa grofom i grozotom ostvarenih strahova ispunjen boravak u zamku, koji govore da smrt nije najstrašniji ishod njegovog zatočeništva, određuju zlokobni ton priče koja se premješta u London i nastavlja u dnevnicima i pismima ostalih protagonista, koji se ispunjeni sumnjama i zabludama, strahom i stradanjem, ali prije svega ljubavlju i čovječnošću, ujedinjuju kako bi se suprotstavili pošasti koja je zaposjela njihov grad i ugrozila bližnje, zlu za koje vjeruju da ga mogu pobijediti. O prikazu vampirizma u romanu se raspravljalo kao o simboliziranju viktorijanske strepnje oko bolesti. O temi vampirizma se u knjizi ne raspravlja direktno, već indirektno kroz druge teme koje predstavljaju centralni predmet diskusije. Na primjer, neki povezuju njegov prikaz bolesti sa rasom, nasuprot tome prave se paralele između vampirizma i spolno prenosivih bolesti. Martin Willis, istraživač fokusiran na ukrštanje književnosti i bolesti, tvrdi da karakterizacija vampirizma u romanu čini da je i početna tema romana infekcija i rezultirajuća bolest. Dracula nije bio prvo književno djelo koje opisuje vampire, ali je roman ipak postao dominantan u popularnim i naučnim obradama vampirske fikcije. Grof Dracula je prvi lik koji vam pada na pamet kada ljudi razgovaraju o vampirima. Dracula je uspio spojiti folklor, legende, vampirsku fikciju i konvencije gotičkog romana. Duboko je oblikovao popularno razumijevanje kako vampiri funkcioniraju, uključujući njihove snage, slabosti i druge karakteristike. Šišmiši su se povezivali sa vampirima i prije Drakule kao rezultat postojanja vampirskog šišmiša, ali Stoker je produbio asocijaciju tako što je omogućio da se grof Dracula transformiše u šišmiša. To su zauzvrat brzo preuzeli filmski studiji koji su tražili prilike za korištenje specijalnih efekata. Također se može primijetiti da su mnoge grofove karakteristike usvojili umjetnici koji su naslijedili Stokera u prikazivanju vampira, pretvarajući te elemente u klišeje. Osim grofove sposobnosti transformacije, posebno se ističe njegova mržnja prema bijelom luku, sunčevoj svjetlosti i raspelima. Također kritičari pišu o grofovoj kulturnoj sveprisutnosti, napominjući da je lik Dracule ozbiljno inhibirao rasprave o nemrtvima u gotičkoj fikciji. Bram Stokerov roman Dracula je tekst koji ima za cilj interpretirati i komentirati društvenu i političku zbilju viktorijanske Engleske, a to čini kroz estetiku prekoračenja prisutnu na svim razinama teksta, i na razini forme i strukture i na razini sadržaja. Nadnaravni događaji i likovi iz zapleta romana ukazuju na opasnost od moralnih posrnuća koja mogu nastati zahvaljujući kontaktima između kultura omogućenim kolonijalnim širenjem Ujedinjenog kraljevstva. Lik Dracule, koji u većem dijelu romana postoji samo kao dio podteksta, kao opasnost koju ne vidimo, ali je osjećamo i prema njoj određujemo vlastito ponašanje, simbol je straha od potencijalne obrnute kolonizacije, ali i od emancipacije žena, od kojih oboje predstavlja ugrozu anglocentrične hijerarhije utemeljene na patrijarhalnom društvenom sistemu. Kao takav, Dracula simbolizira prijetnju tradiciji i stabilnosti Britanskog carstva koje se našlo u šizofrenoj situaciji. S jedne strane, Ujedinjeno kraljevstvo teži ka novome
izraženom kroz znanstveni i tehnološki napredak, te pratećim kulturnim fenomenima poput ideje o ravnopravnosti žena. S druge strane, ta obećavajuća budućnost sa sobom nosi i neizvjesnost koja plaši, jer najavljuje odmak od sigurnosti imperijalnog simboličkog centra moći te patrijarhalne strukture društva. Bram Stoker također istražuje temu zdravog razuma sa mnogim svojim likovima, jer u nekom trenutku svaki lik se zapita da li su njegovi odnosi sa grofom rođeni iz nekog mentalnog nedostatka, a ne iz paranormalnog susreta sa negativcem. Ovo sukobljava viktorijanski realizam sa paranormalnim događajima koji se dešavaju u romanu. Bilo bi to sve za ovaj video. Hvala vam na pažnji i želim vam ugodan dan.